السلام عليكم الاخوان، بونسوار توس. مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا باش نشوفوا الكينتي نتاع غدا. قبل ما غادي نبداوه ندويو على نتاع اليوم بالزربه. دونك نتاع اليوم 5/1/12/8 في 72 درهم. يعني الكينتي ديالكم راه كاين في الفيديو ديال البارح. دونك اللي بقى فينا هو هاد الكوارتي 17/3/13، يعني الجوج راه اوردر زايدو تما والجوج كان عندنا ماشي ما كانش. دونك on commence notre quintet de demain avec le numéro 1 Diamant Brut. Donc l'entraîneur Pelletier, le jockey Morin 72 kg تاع الثقل، 8e 2e 3e 3e 4e premier 2e في ستيبل شاس. دونك 150 يوم مجرى راه رونطري. بالنسبة ليا le numéro 1 c'est mort. Et on continue avec le numéro 2 Grand Boy, l'entraîneur Gabriel Ndras, le jockey Lefebvre عنده arrêté في ستيبل premier 6e 3e et 8e. على حساب l'entraîneur ديالو راه مزيان، مي غدا premier handicap dialo, donc le numéro 2 c'est mort. Et on continue avec le numéro 3 100%. Donc l'entraîneur Mescam, le jockey Nabet 186 يوم مجرى. دونك تا هو رونطري وجاي من الاريكلامي. Donc pour moi le numéro 3 c'est mort. Et on continue avec le numéro 4, c'est Twist dans la barre, l'entraîneur Jorniak, le jockey de Guilise, 3e 2e 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 في لا ميزيك نتاعو. دونك كيبقى عاود مزيان، مي تا هو غدا داير هنا واحد 16 بارطون دونك ديال العروبيه. غادي ناخدو ليكم دومان ك طوكار على حساب l'entraîneur dialo. Donc le numéro 4 c'est un tocard pour moi. Et on continue avec le numéro 5, donc Footballisto, l'entraîneur Serror, le jockey Go Fnek, premier في ستيبل 9e في الهي 4e في الهي. هذيك بريمي نشوفو دارها في اوتوي كان 13 بارطون، ماشي البريمي اونديكاب نتاعو. خاسر مع كلون داو جوج مرات. خصنا نشوفو شكون هو كلون داو. سي لو نيميرو 11، مي خسر مع في الهي غدا راه ستيبل. دونك لو نيميرو 5 سي ان توكار بور موا. غناخدو لكم هنا كطوكار. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 6 ماندارين، لونترينور باسك لونترين Mandaron Basque, l'entraîneur Jorniak, le jockey c'est Sharon tombé premier malgré عنده واحد لا رونطري ديال السينيوم. عنده هنا واحد 3e premier 3e. دونك عاود كعشق لاريفي كومبينغ بوردو اوتوي ما دايرهاش. خاسر مع فيزيون 2. دونك هاد فيزيون هو 12. pour moi le numéro 6 غادي ناخدو لكم ك attention، ما نقتلوش في خطرة وغناخدوه في attention. et on continue avec le numéro 7, c'est Deva des Obo, donc l'entraîneur de Vilder, la famille Obo، واحد لا فامي مزيانة هادي في الكينتيات. فيميل شوفوا شحال المسافة 3900 كيجيو فيها لي فيميل. دونك لو نيميرو 7 عنده 5e، عنده بروميي في ستيبل كيدير ستيبل شاس او كيدير الهي. بور موا مالغري ماشي بروميي اونديكاب ديجا داير 15 بارطون. دونك لو نيميرو 7 بور موا سي ان اوتسايدر. غناخدها حيت فيميل ك اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 8, c'est Défait d'Oderier, l'entraîneur Miscam,
لو درايفر ميسكام مي هذا غيكون ماتيو هذا دافيد. برومي تروازيام برومي كنظن هاد ميسكام جايب جوج ديال جايب تروا وجايب الويت. دونك لو نيميرو ويت pour moi c'est un favori غناخدو لكم كفافوري. Et on continue avec le numéro 9, c'est Braguelor, l'entraîneur Mel, le jockey descendeur Mel, quatrième fly, arrêté, cinquième staple, troisième, deuxième et premier. La musique ديالو كتبقى مزيان, l'entraîneur تا هو مزيان. Donc le numéro 9 c'est un outsider pour moi. ناخدو لكم هنا كاوتسايدر ديابل بو نونت كليرفونتان. عفوا لو نيميرو 9 غناخدوه كطوكار لان راه مدايرش التيران هنا. ملي اول مره غيدير التيران داير هنا 16 بارطون اريتي فيها 18 بارطون داير فيها 5 في البو. دونك غادي نحتاطو منو على حساب لونطرينور ديالو وغادي نلعبوه كطوكار. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 10. دونك لو نيميرو 10 واجدام لونطرينور بيتارت لو جوكي غيلاي. ندخلو نشوفو المزايا والخصائص ديال هاد لونغر. كينتيغ راه كورس تري اوفيرت. دونك تا هو عندو بروميي اونديكاب لو نيميرو 10 غادي نقتلو ليكم غدا سي مور. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 11 سي كلونداو كيان ولا سيان. دونك لونطرينور لي شمال لو جوكي سي ريفيي اونغر دو 11 ans كبير فلاز 9ème 12ème et 2ème ستيبل ما عندوش فيها شي حاجه. Donc pour moi automatiquement le numéro 11 c'est mort. Et on continue avec le numéro 12, c'est Fusion de Bonne, l'entraîneur Lefebvre, le jockey Renard, كتبقى في ميلا de 6 ans, 6ème fly, 4ème fly, arrêté et 7ème staple et 2ème. بالنسبة لأوتوي non partant 8 partant هنا 16 partant arrêté camping. Donc pour moi le numéro 12 c'est mort. إلا كانت شي إضافة غنزيدوها في الآخر. Et on continue avec le numéro 13, c'est Great Paul. Donc l'entraîneur كوينكا لو جوكي روماري ميل يعني عود براني كيبقى برومي في الهي 8ème 6ème ستيبل برومي في الهي اي 6ème في الهي. دونك بالنسبه للتيران اوتو ما دايروش ستيبل شاس عنده اريتي تما وعنده هنا طومبي وعنده واحد دوزيام وكبراني كيبقى في اتونسيون. دونك لو نيميرو 14 سي بور اتونسيون. لو نيميرو 13 عفوا رقم 13 خدينا ك attention. Et on continue avec le numéro 14, c'est Godare, l'entraîneur Marcel, le jockey c'est Rico. بالنسبة ل 13 تخسر عليه 12 درهم وعاوتاني يموت. فهمتي يعني ما تقتلش في خطرة تاخدو لا باز بين فافوري اوتسايدر اي توكار وراكم عارفين اللي كيبقاو في اتونسيون راه ديجا شرحتها لكم. دونك هاد 14 لونترينور مارسيل لو جوكي ريكو 5ème في الستيبل برومي في ستيبل اي 2ème في ستيبل عنده تيران اوتو 13 بارطون مي اريكلامي توجور اريكلامي. دونك بور موا سي مور le numéro 14. Et on continue à terminer notre quintet. Le numéro 14 قلنا عندنا الكنز باقي كاع ما تيرمينيناه. Donc c'est Foury Danaï, l'entraîneur Cotin, le jockey c'est Ebeda, femelle de 6 ans, l'entraîneur Cotin FM, le jockey c'est Ebeda. كتبقى عنده اريتي 6ème في ستيبل
اي اوتوي في لي فيميل خاسر مع دي في لود. دونك بور موا لو نيميرو 15 يتلعب ك اوتسايدر، غادي ناخدو يقدر يبلاصي معاهم على حساب لونطرينور ديالو. Et on continue et termine notre quintet avec le numéro 16, c'est Gelo 4, l'entraîneur Diaz, le jockey Monier, deuxième, sixième ستابل، يعني كعود كيدير ستابل شاس. دونك غدا لا كورس واخا هكاك راه صعيبة تخي 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 اوفيرت. هاد لو نيميرو 16 غادي نزيدوه ك طوكار واحد اخر. دونك يعني خدينا 4 ديال الطواكر هاد المره وجوج ديال الاوتسايدر او فافوري واحد. هكا الاخوان نكونوا ختمنا هاد الكينتي اللي نقدروا نزيدوا معاهم حتى داك الديس اللي قتلناه، يعني حتى هو ك اوتسايدر او فافوري واحد. لا كورس راه تخي 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 اوفيرت. دونك خدينا 8 10 7 4 et 5 et 9 et 16. 7 ديال النوامر، 1 2 3 7 ديال النوامر بين فافوري اوتسايدر توكار. وخدينا جويجات في اتونسيون. دونك خدينا كفافوري رقم 8، خدينا كاوتسايدر 10 7 15، خدينا كتوكار 4 9 5 اي 16 زدنا معاهم تا هو كطوكار. وخدينا في اتونسيون 6 13. 8 ديال نوامر بين فافوري اوتسايدر توكار وجويجات في اتونسيون. دونك ما بقى لي نقول لكم كان معكم جروب اون لي كاين تي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع اصحابكم. بون شانس ا توس اي ميرسي.